106.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a mortel. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimé, désiré, adoré. À partir des premières notes de cette émission, vous avez compris que nous sommes le vendredi. Et nous sommes le vendredi 29 avril 2016. Manaya saranyi birinso Mengenira saranyi birinso Ina desasere saranyi birinso Ma walima Nirina banaya walira ba Ina sendilon nilara Inondi sanya masaku Nere mirina mengeya walira ba Ala wahomfi Nyamato tima yuna nana Dunia giri musoleya imanaya namfao Saranyi birin soma Ati se saranyi birin soma Ati sugu kagli fajife mbose Nde nyoroma ala munana konanana Nde bara dunia tongo ela gira luna Awa menjati bamane ala menjada gita Muba di falawa Saranyi birinzo Bubakari mara saranyi birinzo Ma finance pri Asa sapuera relivani dembo Jokonte saranyi birinzo Ma Fatuma Takele Tunkara saranyi birinzo Ma Siya Tabarikala baskot tulmati fanye mugakhe buisiga woma mumbara ukhebu tantulmati fanye nege wuyate masordi arumera woma nga faluire kiren wonga gafe fala laginede yare to makanere di sumuye ngangeli tandebe ma wonna kolon alagan sarabarali wonna dagide tongo mane katarabi tandebe ma wongapa lagine gafe fala laginete yare to makanere famini ma yiron sose kui kanere kha abara menili mu kha buisgari tulmati fanye birima nere tandul rotorji radio nyalamara mefera woni na yi dunia tungunani dede mugakhe buisga woma kifan to sumui wonsa foye sa lutia kadamane wonga fode bangura maso fode bangura tanan findigi PIP secrétaire général la wona kolom PIP parti nyalama nan findigara wona kolom aga président général lansana Conte sida uba rabada beya buramaya umfamane wonda dinde na fidau fida fidau raba kianere wona kolom fidau firina na bari kerina raba shekoy kamara roy borina raba buramaya allo adarre kianere umfamene wonde dinde na fidau frinfera umfamene question fansade fode bangura bumma yi parti nyalama PIP khafera aranyara fe kianere PIP gestion ranyara fe kianere umfamene na question fansada bumma donc umma buisgari tulmati fanye maki fanyira nege tambirin eyatema sori di arime numarera di radio nyalama la mefera umare buisgari e bil maki fanyira umu se falama di comment dirais-je di fida o rafera beno nga kesho isa fode bangura bumaya umfamane afalade la Guinée baskot barde be
Iradi fida ou fait rakara yire kering. On a kolon nyon soso nara mini kuntigi fera on bira kolon fe nare dangi kuntigi fe kuibe. Mais on fa mene na kesho isade na koso isade uma kilema bumaya. Di organisation mabirima. Arafane ya biumbe anu umfendende ma mairie parti PUP fekui unga koso sabu mana fe fama biri umbiri nanu na émission be na logonya unarame APUP Alpha Condé 10 milliards sogne Fode Bangura ira PUP ra quel fema on femme na question fansade Fode Bangura Boumaya arafa on fondo bonara Alpha Condé na 10 millions temps ha natambara mege kontofliki fany c'est-à-dire on a que on tambe au mou ou les sama merongo on katamene tonya gena sesekui on gada matanga mais ha umma gori nantima magori timulema fama nanan tan kose sade makilima bumba ya kifany mais agbenbe on a to vraiment fait dangi fait kanere Conakry serare darine rabara afanyira una kolongi serare darine rabara afanyira nyeyo fo fida wi saraba general lansa na kontebe mais di bia si nyoro sose gbegbe minire na kwe otan yati na remarquer ne donc mon a décidé na mato muna bon on a Fode Bangura akili unga magorim aha na yon so se tan na keleri na ramma arafa na won fondo bona yon so se da anu parti nyerefe ino kiana régulièrement ndena parti financé fait milité na parti financé fait ba Alpha Condé na parti financé fait ba unga fana question etant ça Fode Bangura Boumaya una kolon ko baraso e ba ko dondoloti unga mato haun secrétaire général Fode Bangura masoma kona kirbelarema muga khabus gar tulmati fanye birima galati awunta Fode Bangura maso kona kiri balagema o ma merci de tout le matin fanye unga mato hajen secrétaire général Fode Bangura na lima unga rami rabi mumbara ugebu muga gebu isgar wo birima tout le matin fanye birim nerete yatema soro yinu marira wonga siga kona kiribelema wonga mato ha mba Fode na lima kona kiribelema basko tulmati fanye birin tulmati radio nyale mara woni na dunia tungui nani bir mumbara ukhebu umakilema alu abaratalo 61 seconds mba Fode Bangura assalamu alaikum wa alaikum salam Fode Bangura mumbara inu walisa imuga khiliratin feto unakulu baskot barde biring na njife magore ngafo ngafa mba Fode Bangura ngafa coston de sabuma mba Fode Bangura firinu sagamara radio baskot international Washington belrema mumbara inu walisa imuga khiliratin fe coston firinda na mumba mba Fode asinge PIP aranyara fe keanara parti PIP mfe nde na mairie na gambara mu kontofili
munnaga mumuno malude murima warindama You have atinge 25 cents. Please enter the number you wish to call, then press the pound key, or press star to recharge and hear the main menu options. mba fode ngwi mafi awo manga kata unga Please enter the number you wish to call, then press the pound key, or press star to recharge and hear the main menu options. uma meti de umanga unga psika pause musical ngamba fode Asa pa fuera ni fanyi tembo. Amengeti ba mane, ala amengeda bita na ya mubama de falawa. Tanyi biringo. We are la yo ya we are mufayo. Nsigama mirina mawika na ramma wika na. Alo amara damfada. Wakulu sahanyi birinzuma walima hasaba fwali vaibu Mirina mengeya la mengeya walira ba ina ilon minara inondi sanya masa naga mirina bandaya la bandaya. aha mba fode assalamu alaikum wa alaikum salam ba wonna to nana de alko aha wa de unga sone ama fode aha mba fode aha PIP mon fondo comment le parti PIP se porte parti PIP se porte très bien bien na follow tema oui parti Kabi on a créé en 92, on a vraiment le 5 mai 92. Dans son contenant, en termes de pour dire que le parti n'y a la manam. Yati. Mais dans son contenant, la notre ma famille nara. A conde kungwe bira hal famille nara famille kuntigi na bira die yensim mene sinde yati desga yati na yensim na sga biri na sga sende sga sende e mato yati kono biri musgama de tan na luna de fa sga na kan sende mono sto ne fa mbar bilem folo yati ko bi 2015 na parti ya tungu na la Guinée Birisa yati na limanen siga dede na limanen nyamata nana yati cadre na nyama management ni na murtafi ni na siga sefende parce que ne tan birin siga ma hayi nan kata de alko asuge na kan ta haje dum na gedum na cadre na nyama kuma lamma tikira ko mera information fe mera tende ni na mona ko à la base nyama tanana donc gileri mona na ubira ni na fora parce que motama partir boloma yati ubela tigbirimbe ana ganyo fa parce que na parti créé à partir de ça à partir de l'unité et du progrès nana deuxième lettre la nuit fo ngalane teku fo ngalane donc de la tire birimbe na kanyi to ma fa fe inafa eli manena munyan na fe bilbil ndena na ba fe na muraba kabi par 92 na na ba fe ilerita yi to fare ntana décider na musga fe élection parce que nta musga ma compétition yati ngono fait final bombardé et trophée so ma boy capitaine irefa fala mo gaberefa yati na ranta monarabama nkobri na ransama caution na les 800 millions barna sa partir à disposition bara angar bili war ibrin tant ina wa won wa meeting la ba fi manifestation fo tant loué yati no bara baito hangar nyala ma bartina qui peut prendre 1000 personnes yati. Donc, il est honnête sur les travaux de finition, peut-être janvier, à entrepreneur à son Amroubé,
on a inauguré pour pérenniser notre m'aider à moi m'aider à sender bureau qu'on a à sender temps on fait nous mon manière de mon a dit à moi les gens courir réirabe à buena à fanny na sender donc mon tanta menine faut vraiment c'est difficile et pouvoir ba parti na ranira amanga remonter kono mo tam mo kilima na mo bira ka fora ten donc on se retrouve nos partis n'a manqué le ribiasi à nos familles à Belrasso Borira terme de Obara Hisseme et mentionner sa 12e anniversaire de rappel à Dieu l'ensemble de compte de l'Akra Niefou Nutri et ce qui ça serait bah moi li famoun rabat avec thème central l'unité du parti l'unité de Guinée faut on va la mettre beaucoup de monde développer à la Guinée bien moula la ni follow ma famille nan ku la ni siga takui la ni siga doborema la ni siga beaucoup idée dirima ko beaucoup raza parce que là ça ne compte noa mon la ni nan ko ka hawlu ni nan na ba fi mo na birin tam mun faadi ko na re tan na ne tam kilmana hande ta falama na he kilna parti es ga yani nan na non et ça doit même tande parce que mi ma dineta awaide custom free ande wonna kula lo fala kane PUP parti atanan keren finde parti da montana ngelima parti national la Guinée birin abete to ma parti na rankui PUP na da birin dengane nama parce que tout parti ethnique nantuna mais parti politique dans la Guinée PUP nada mais mon invité de ma sorne benalore anare agi PUP Alpha Condena a financé rabat 10 milliards sur Fodé Bangouraïra anare a PUP ana 10 milliards abara 2 milliards singe suira ana 2 milliards ana angarti fe nanana est-ce que inoma na confirmé nan flambe nta mo no kany mo nyako modda huira na handa timma no remede amam fatinara nanam kany mo nyako modda huira en 2015 na folo sinde au congrès yati et na abara 17 milliards journaliste na falamba 17 milliards so ni na est que milliards ko yati amusa no so ma parti en 2000 n'a tourné là-bas. Yati. 2016. Nta mawoto firingi nan la Guinée sa nanana. Nso go sigirin nananku. Sa no ngaso bas Guinée anso go ne sigirin abara pick-up fuso nyira anon 30 moto anon 13 milliards. Et c'est le journal Birima. Et maintenant so me imanta kanki. À partir de cette série, et où le fou, écolo, gender, où il y a un nana, à Bogimane, la Guinée, un thème, oui, bien, où les Narano Falama, et n'a fait Naradangi, Hanaka in the Nafafatini, Afalam Belonde, Naradu, Anaramotan, Nofid Falama, Nafa Naradangi, Ladangi, I have a Alpha Conan and Monona Abbey. Hanara Bama, Anreta Mokonoma, Anaso Mantangira Mofema. Alors que je suis jusqu'aujourd'hui. On a donc, Nana Falambenara, Ntamobema Dahui Fora, parce que Nadahui Fora, I think Maten Benana. Et nous voulons faire le number many, terme de Wutanan la manera, qu'on a written la Guinée, Neta Monoman la Denara. Narano Falare, Hanak, a coin colon, and Anofala, Nafalamaneben, a Falafena, Notam Falamaneben, Nemo, Nefane, Betty, pour te partager en radio, Naramé Abma, répondre au coup d'un nan, c'est se mettre à sa place. Yati. Vous les fallait tenir à ma, le refoula tenir à ma berifu. Abirifu, Wallah. Coronta la Guinée, un colongo. Yati, faut les bangura. A Tobila Gaiki. A Tobila Gaiki. A Tobila Gaiki. Pour en Amérique. Et écolo, un gouvernement formé par l'idée d'Imbarakeli. Yati. Faut rendre na manyako, rouler sandé na ngume, rendre nyako. Yati. Nan remontana. Hanta maifu,
Mona gouvernement kui. Kono mange na kan na iki a fala ne ho e for a fala yire be a fala khasieza a fala yire be a hanta mari fo ko nan la gina ka seti biringi no yati ina kolon yati mais puisque mula la kan tanna men tam munge tanam fala ma ama ntam fo de bangura le premier kabinte na na ba be ha ndé maraba le premier qui a lutté contre la corruption ici. La corruption, contre le deniers publics. Et dans le système qu'il se trouve, nous gouvernement ministre de la 4-4, une voiture économique se ira. À commencer par moi-même. Yati. Nous fait sortir. Yati. Hato, Nakambiri, Nanam Fora, puisque Netan. Et là, le chien aboie la caravane passe, nous avons monnaie à montant sur finance. N'arrête n'a plus, n'est à Colomb. N'est à Colomb, comme dit quelqu'un d'un entrepreneur va coller, ça refuse qui n'a rien. À part coller, ça refuse qui n'a rien. N'en monnaie dans Gongui. Mba fo de bangura aha ji fida u fe munta mergo mun ra video to ne fida u na bari buramaya won wali kifa munna to afini fida u bele nanna ala makandi na barna ala ga suru mu ra video to ne munna won tigi to Amerique belre mabe ala ga kolongo fambe mais munna mer na fida u betera ire bete aha nyoron so se mundu na fida u feda fida u kere nan dargira para biya si munna ma fida u fida il faut singi ramana ko wota na ma ko lon de ne unde la ko na ko manera ba irende kono lansa na konta tanga fida u raba ma yi akon ne ka ba ulu nye yati agabu dina de na bela ka den na raba o men yati na to nta muama nta na fala mu niri sendema parce que nous la Guinée colon la Guinée qui colon yati nda fala ne tabe hawlu na ntan na waye ngi boko gammane Allah ko bi ku nyena ntanna bila ma ba man tanan ya gori me ma khiri man tanan ya gori na ni colon han den na kono puisque la Guinée tissu social énormément tissu social a mu guerre orode yati alors que la Guinée kalam parce que ntan biya mangé na kam fora nu wali na kan na ba nu na mangé na kan na nota na la Guinée di kalam hal e kalam hal a été contre entendez-vous même si c'est contre moi amam parti na kan créer amana unité man ça na fait que partie de l'unité du progrès nana to fare mu tan na le thème conférence na kan na ba kwera c'est mu fala mana fola ni kuye banana fande do kono bari nde na ne dar musira leer na lui en kedi se be me mal ko kan sa nemu rasu ne yira e balu mono nan kunna yati mutan riyo ma fala ma mo ket se dama yati mutan ket se le gouvernement nama anum police ramanga anum préfet na de breka parce que raba ma ko nyine ama ko nyine yati mo fa carte d'invitation yala mo riyo ma ko ri mo fa nyang mo riyo fa ma ko ri hana ka kulo lansa na konta ko jana waye ngonta na mo waye lansa na konta ko jana ka hana ka kulo ala lansa na fendera ba nebe birin na invite de isara ka yire ko mo tam mo wasa ka do manebu ko na ka kulo ala lansa na fendera ba nebe awa hesiga madan tege tan sadi men ni sahan nan nana ala ise ko nasuma fode bangura hamaran tan haruna konti lan sana ko to ngonya awa nan nya ko ma badam ke isa in sadar arman muslim ni na ke yira ne mo so me yira fa yati ha me na kan tangali ndambar ke din de to de ko isa ndana sinya pe mo ma na na o ta na kulum motan nan fa lawo nan fa ko ne mafa e dare na kan nafa te di su mi yira no mun no mo so to de ko parce que ne tambar no kulum imatu mange delegation na samba ane ar samba ne nan ko ba an ka samba lakne samba lakne
mun kirdi bangura do menne yaki kirdi bangura sigane ali jamal sigane anun ko sey betafini yaki lu dalen siga lakne banka siga ide betene asga lakne awa sara do lakne ndari fans de doki hali sana nari sa foto te no mala wan de lan sana ko de ba si daoud 12e anniversaire sa do lakne yati anu wofar obar no fan to araba kina ka amoli fam bette mo raba ala magandira ba ne na to far nan fan dangi ala yati awa sara ba men ya sin ne 2000 fois Allahu akbar ya si wulu fini nan karanka anun wuru di bete sa ko nan goma alquran fan fakara a complet sa ma afri no sara ba la kana mo sara ba ni de bete de lan sana konte bi la de na adi man sana min dik adi san nan la nye na rina la gine na saka ni na rina la gine ne nan salanye ana kunye ne sika ge bete ne ba an ke sika la kana e bi sika la kana mo ne bi photo to ne awa sara sa do la kana lan sana ga na kan tan rabara bete fanno mala makande de ko hali ne ga sambru ko do ma yalla makandi yati mba ko de kostongwe PUP est-ce que on a au manion fait PUP ra base ndera do Amérique nous Europe pour les préparatifs on manion fait mon représentant na Paris keta kamenara yati mbartiga Paris mon nobar do yekire ekolon sebirin fo mi kirin nangalu na kan boye fa organisation mo na no fense Amerique belaka fama yati mo ga mekin de na Amerique ginen de nara yati na pene atubara ma mo bara walin de raba corona ke na ga mi kira samba na ka contribution ga matin afena na ba atanya afala mana hubara mo gora yage mo tan na risinga finga responsable la wona kan na ba na ko maraba yati donc mo na kata fe mo ga miri se men fan na ram fa men organiser parce que mo ga kolon dinde fa na men ne fa nyoro sigari parti alu kop abel mo pompo mo fa me kinde fa lu men na fa nyoro samba ri parti mo na nyani gena mo be mo wa mo na ba fe kifani awaide mba fo mba fo de bangura dunia birinda na wongura meve ki radio nyala bangura Bascott TV manu radio Bascott International Washington azoi bangura ibe waso bangura Ohio belema Sisoko fa na New York belema custom frimpet mba fo de na wongele custom frimpet ngana tungobe no ngarbo ko ba so kuna kre unga folo ma panelist ya na mama Ibrahima so bangura Ohio ma sei na ira mafuri mba fo de na Lima o matulma tikende rebu o ma invité bangwanya mama ta kifaida fode bangura kama assalamu alaykum wa alaykum salam alaykum mama wari na mutera muna uyai mastokima yi pays raciez na Cameroun meni ina ebara meni mati Ali Sadima makoso kirina naki wule kanondi ngana yabi ngana singe yabi yati Ali Sadi titre foncier nanta matiroir ko kiren ato moto nara bambang mona nara bambang alko mo kan mo activité politique la ba set kiren entrepreneur fa na ha wali la ba set kiren mo ma toro fa mo toro ko na critique ya tina fa ya nani da ma na ya la ebe mati ya le be mati fo mo to fa sa fa lo réseaux sociaux mo fa pano ya la mo ga ba ku tutti de mrinde no fa ina gare no fa so na ko no fa kaba Ali Sadi na Ali Sadi kulung kabito mara wali mo na kinayang mafuri hato Ali Sadi mo na manya ko si fala tambe ara nyang wa mabe ko be fa na mo ga basara tabi mo ma na wali folo entrepreneur na wali folo commune Guinée ba mané senyi manane walke entrepreneur toi mo na firema
entreprise wa walike dege manane mo fa fe manane riyo ma dege ma kwani botan cadre ya ma ko fe manane na mona matibe mona botani la parce que ici na matibe be na Allahu akbar mo ko so free ande mo wi ay na mo so de enara a professeur Alpha Condé na na bogi barmare ay leri umbiri aratimma na ngambara ileri ala wonyela ngatana maileri pobri milliard fou proposer na ibe erata ataraga parti yala PIP ana milliard bring ana tagiso 2 milliards 500 millions ara so yera era tiga parti yala mais na kui fe mu getide la sawaba ma cobre do wana ga bloquer wule kanondi ala tamane ya maka sa Alpha Condé ko maka Alpha Condé ka cover so na kanyira Alpha Condé ka cover so na kanyira ko na losi ko be utility sindembo ngaya bi hanna matira no abara ise matira ora Alpha Condé to na ku ora RPG ise matimiri meta man fa dona na ga fa la fe wo be ina sema timirima wo vantran na ba ma ese da ma so ayira mo tan do na ko mo na non ku e ko lu wule fale ta afala mo tan be ni bi mo no na fala be mo tan Alpha Condé ntani nyoko do na ngoma asamina menni kabinta mon fin asamina kurkui asone na keren asamina na kurkui kabinta mon fin president du parti keren na kia afriende Alpha Condé na la Guinée biri kono ina lokwandi etunu an enu lansa na konte gouvernement na amabira dunduroti ndake ya bima awara wana farna ma le cadre mon de ma la Guinée na Alpha na on la sana konte wali na ya bitima atina wani kanke ndekere hota na kira rababa yati wanda fan chot ebre la sana konte dan ni touche man yati donc ndamo na wani tan danguma fana mana wani nan naki hanagan fa be lo na hawa fa la hawo compagnie yo ko no mi yo fa be lo na ba dimanche la aga siga siège a mun dalina a permanent limana ndogolo ngotando ko mende mo fe mo mende ileri hal mo dege fe yangira mo tan cadre mo dege mo dege o parti de commune par commune dir fa seni manane mo ko tan mende ani me mane e no dir fa la fe ni kam ko décourager da c'est mo tan décourager mo yati mo to mo fe ramo so mo fe no so mo Uma imam mama ni ay fura la leo bangura ay fura monsieur bangura monsieur Fodé bangura moi kolomfe ba suma kame honorable abakasma afa te gire be konta yira se na re baramati ana ne récupérer fait on a fait on a dit on Fodé abakasma te gida mon question yati na question mo unga siga New York unga maya bimo haona benenu haona utility bo na question sa na mbe maya bimo iyo na fa report na ya bina na fa utility nadi ndam bangura nanna yati allo bangura tumbana mo ko te ketu mo mun ketu mo kire Afrique ndi nke isabati gonga ya bi amanu kandundu nke tungu kolon nke tungu bi konti kolonne kolon na anani ndi ntalanga na gambiri nlan sese ntana réunion tam président yati donc ntan nama wenyi na maya ma parce que mbara fala wo bentan nanjata kolon nanjata binya brinde na ina fekana e bana be e marakil gama
ha kanan tanyire mana annar kilgama parce que nakulu nanam sen de nanta musum ne mun ya mi se bala be ko na ma bala be man na so na de tay ko ayati awalire unga uma imam tungo imam Mohamed Kamara basko to belga imam makula na lima Mohamed Kamara ela ko nta na wogelo ko iyo awunga ji pesa imam masai na ira mafure mba fure na wongelo go ayati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bangura wa alaikum salam imam wani torona ala ka yafa saya furima wala kan yoro ba amin amba khayri wa bilin be allahumma amin allahumma amin ka talo fira kifayin question de poser me bon naki la question ala mi kono wallahi adi man mota wakati nde dangi mola man mola afrique ma am gida ngina radio bi amona yati nana to kono ki yi bangura kana yi question ma dugu fima an alko mo fakin de fi neto ya wota nyasi na ka fala kan ni na me na kan fala fi na ba ka non di na parce que ndin la mo na kan tan ko na hada ko ni ke gira mo na me na ko de bangura nan tan na afra lu ki mais ke wali fa ma findi fi hanka tabi na kan donc mo ko ala ma kan ni na kan yo fam mo be ala ka na ba ala ko wala so ba ma amin amba amin akenya ma akino akenya ma mangela ka ba ma dépense la nyewo nyem wala ala bir me 400 millions ali ngin di fa ko bi ala sama ni ngesuli anu sen des parce que ko bi na am kama la na ko bi bara lan sana kam bi yayi lamba ko bi ma tengi xana ngi ba 150 millions ngi ba 400 millions ngi ba 5 millions donc alhamdulillah yati ni te ngara awa mo do khafi intan do tibti ali ni tan mo ko no ko bay kala mo ko mo do ba fe nan ci mo man do ba furi fam de anu la te xam bi yaay lan te ala ko ko yaay ba ya rabbal alamin ba adam allahumma mo wa ma ko do ci amin tapi ana ji temu o ma kha ma fe na ji temu ala ke fe xam bi yaari ne ba ka bi fi am lu wasu ati su ko la di ala ji temu awai tulmatin na ba na ke bir na fala banati e mane eno lansa na konta bar ko ne tam parti de te créer e tam ma sana den na e ven fa kulu ona ma fala fi e sabal ti ka o ma me fe na fala fi munna na se ba aw nga won tulti wombor ala ko ga wombor fa gamu yanti o nga tulti wombor fa gamu nam lansa na konta fe fa fisa boye fa lansa na konta fe fa fisa ha wala lansa na konta fe gumma keren wule iyo nta na lansa na konta fe fa fisa ifa na lansa na konta fe fa fisa hu bien pe fe fa fisa fa na pe fa fisa ha o mo fa ta gire pe na gumma net na keren wule na ga fa na fa na ka ata no lansa na konta baraka ne tan na ikine ko la sana parti bete na go a partir de la créer et en politique avec moi ou contre yati nam leo est mo barka dum se bangora umbara mba fodi perdu masai na wira unga mata unoma masodi ole saluti leo bangura imam Kamara namu o muse ma se ma wonga kirenyi be so fore na ga wumbe amari mi ya tagi ko me kubeki nya wonna nan pala wonga kirenyi be e khalla talan tare daga na wo mi makafira on fa la pe kuruke be pe milité be la tara konta ga ntonye la tara konta kabile e khalla produit yana wura ayani ra ina produit gambi tunsa o mama tena ler bi wota lonni le we kolo wa ko wona nan farma wo ler bi wa utuba ko na ga ba ga mu goro gambi ya la tena goro wona nan fala ma ni konte ga rafam ge ana ra binye igalla kiri igasu kiri igamini kiri inshallah yati ole bakula ana yo watembe naki
amasin kele masin hala tum pender ya safira epe ko la partie de la meni ndeli pender ndro wala ya taram pana conflit na hala umbar al makandi ala ka abana ya dalu tena ramba de bete mala dalu na mutege donde de fi na ya ti donde de fi agora ndo susi de manaki atambore ma yango tsara kanera era yusio munana awaire mbo ka ka tumba fode mambara fa aga yundu su mbe mafure mba fode assalamu alaikum wa alaikum salam men nga hundu su be nare naam naka no birim fala mo be nakki naka tanu lansa na contenari bar lansa na contenga parti lune tamba parti bete créé bar sa alliance raba non alpha condé amuna ko be so tanyire gai siège ti aso man tananyire ndana musika ga alliance non na parti wona matodi e fala mo gutan na kambe wona matodi naam kono ntamu bira mani ka fora ndanna kan suku nonan suku yati ina ekolo ina wona radio libre na dei ko wona wona ka do men ni no man ngambir ma fala dina nambir ma fala ma ko le na ma fala na ta ya ko e da kuire nan to mai na ita da kuina yiki hama sita sita na ita yiki na ita onna nan ta muna na wanyi mo mana wanyi yama yati mutam mu ko fe na so ko manga fala obe yati moto mini campagne ekolo mo maire na soto ni ginena findi maire na mo ta soto de na wa kulu ndade dabola en forêt yende nana mu conseiller gbegbe na mu yi la forêt conseiller gbegbe nana ko amuma anufa mo gbegbe stock bas Guinée nebu parce que ndé na bas Guinée et loué man à l'autant à l'eau chaise et autant kono mutan de nere mo menine ensuite je suis d'abord citoyen guinéen avant d'être militant nanna ba fi kolon na kolonier makinere nanan naki na ke tambirin wayan anta munne danguma munna bene hawa no kirin kilmen na rafa ha mo siège a limane na fe na limana non limana hala guinée na yabuma ne no birim falakne e rada le wa se na ando fe na mo na ando ko yibiya si nan ne ko to fil khina se ke to i wule birim mafala ko ran tan na wo mo be ke mu fe kirin nan fala ngum mala guinée ina mo na lan fo de bangura ra furku mun na nan fala ngum masinde ko ne ina birim fala nta an so fe su non to koro na kira koro man na kide na kinetu nta mo li fale dangum nan so fe nan ni na ba man no ba man e bangura la ko mu awo ko ne nan ko na di nan yira ay mo te ko na bilim be e bangura ha e mo te ko na bilim be ko na be antamba nta fala man ri e gi mam mai ta fala ri bete ko en kolonne e ta an kolongo nta mo na de ko be nta se na yala mam musi kanama man se kana no bari mo magago ma yati ibangura Ousmane Sissoko New York bela me ra ko son donc be numba fodi rara ma se donc fi Ousmane Sissoko ma se inaira. Salam alaikum monsieur Bangura. Alaikum salam. Wa alaikum salam isi so wa nche fodi Bangura. A question de la a obara gura na wa pour la partie se porte bien. Mais depuis, ça fait 12 ans, alors il y a dans son continent, depuis dans son continent, PIP et mon assemblée, Nangador et Barasso, mon amène, conseil communal, Bimba Dangi. Attendant au dernier fou, nous avons conseillé Namouy, mère et Namouira. Ils m'ont informé. Ok, débuté mon avis. Nous allons dire, ma mère, nga tribe na kuy logon de journaliste nda fala nembe après pe bar fa na bon a fala mbe siège na nta mona morgue mona cimetière dati
ibe interna ma ko fe ki mon lir morgue fe mon lir cimetière wonu se fa fe na kono na ta mu fa kire na na be conseiller na mu yira hal ko na kire conseiller mu yira maire na mu yira bon afriande mu ntando mfa ke mu na re en 2015 il restait 40 jours pour aller à une élection présidentielle. Non, Moussama. Parce que mon frère, communal, on a présenté des listes. On a eu des conseils communaux et on a eu une dame, même maire. Bon. Législative, on a dit qu'il y a un parti d'opposition, mon nom, Moussama. Donc, on a dit. Robert Nagala, Mamoutan na parti d'opposition, mon nom, Moussigama. Moussigama condition, Ramamoubo Monatambringa, Obé, Tomar, Moukelmati. Président, ça c'était 114 sièges. Pour une question de cohérence, et mon nom a mis 114 fauteuils là, il reste que fauteuil qui est un fin de mais qui est ma gourmand en couche. Et alors que Mourme, ce qu'a fait l'Assemblée, c'est nos problèmes est réglé. Mourme n'a pas la Mourme Sigama. N'a rien mis moi, fa fallait venir. Autant minimum Mourme, c'est où m'en perdre, vous allez accompagner un candidat à gagner mané. Non, n'a rien, c'est le résultat tout. Nous avons ma position Tungu, nous allons dans les conditions normales. Nous allons dans ces conditions, nous avons ma position Tungu, nous avons société. Nous avons dit que nous avons tort. Parce que nous avons dit que nous avons parce que nous avons dit 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 que question Narandantambeki PUP 2026 n'arrête parce que on a une constitution est-ce que Bangura est 2026 élection présidentielle ala sa simaya fima ou a jeune est un candidat de président Mbafode est-ce que hein Halto for na fal ne mam rebe nam nta na musika ma wo mi ma nga sutuni Musa mi ma de Musa mi digo sutuni ma metri bonga ya bi ibar question ça ma ndi ya yati moi nta na de na ki na ma bonus na nga fait yati donc mon problème c'est de faire la promotion des jeunes yati. Mais il me faut une élection locale parce que bon et non mutimaire il me faut une élection locale la famille risque de locale Michael de Colomb bote non fa mutimara donc il faut mener luna kui à l'air ina alifa het nan da tuwa ne gasga tay pousse mané mar na kan ba muno ma ibir na ba nan bira ba nan mama di nan ma de bira ba nan mama de bira ba nan tulu bité bira ba non on fa wa ma nga mais faut y rafane kono mutan na kan abbe na ne milak ne na fe na men na ngat ga men na fe na men na ngat ga men yati hali fa se ga men ko na ikel be tam kulungu na raba yati bari mi kiren on ne peut pas évoluer seul de façon en solo faut nous mûrir dans kamala donc comme ça na kan fa la ma obe bilin na kan no ma fade wo fa do yara saye kenna khambira sayinan fama mango bogo wakina ka ayolum mana kina na singira bogo na singira yoluma il faut préparer la relève il a maté donc la Guinée nyama na birin tout le matière il a dit à lui-même mumbara in walisa famene PUP rafi sa de roi Amérique la rema be munirima alko nga PUP mali sono alumba foda fala awota Amérique kolo jeune fay kolo ono mana recommandé dama ou bien parti un plan de fait
Allo, ko lo mana kam yani ke namda nga kharam fe na kan dangi fe la nanan tango khilife ya ko tan do ana wo kan gele awa ntel mati ci so ko donc era ñoo ko ngata ga ya ma question donc c'est Amadou ala la sana ko tala ya fama ataran singe la sana ko tala ba c'est Amadou Kamara men sa ni abi woni namu lam fi boruma parce que mo bara mais a partir finara quoi parce que bori ay wama PIP tongo fi a fa wama PIP tongo fi anana ne wo mo la wa kiri pour ko men abenu sera fi ga so ya quoi donc ma question na ki frère awanta utility parti election na nomination gamara nyama nanti ndanu sa Amadou Langi mo fekere nan su ko mo Langi de mo na la mo bor ko mana fa yan tare ma man tare ma nta muso mano détail kufa tambar dangi menira moi j'avance bana nyama nam parti ta élection nara nangi ni nana il y a de mauvais perdants il y a de mauvais gagnants aussi nta mona ne yama nta j'avance ira masé donc tout le matin ne rebrin tout le matin ira dunia tungu nani maiki ira masé donc fini ma musera PIP nyamabe basket nyama lakina nyamabe ndam mama sil singe mrino mera kobi ko na finchir wali yati na ma sen lakina diebe ha no yo mo korkolon itina ya lan kono mane yati ifi iye te kolon ikel de kolon ifi siga de kolon yati ndam mara ma sen lakina diebe hana gambirin a khorof fe na ganna ba goro nta ma fala ma birin fande abirin fama ala nan yira ala nan fe fan birin na bama ala ko yi di tan ko yin halo ko yi idan da fala ta nan atam fe mu kana ma yira donc halo ta ko ta fe kana na yira ko na ana ganna ba fan yira nan tu fabu hale wonta nan ko fe kana ma ala ma ko na ina fan yi de ba adiyama ne ma na ko binde ma ay ko jirende mo ka fo mbe ka so mbori jira won kallan hawo mulan won temu hawo mudde won kono fe ma won kon fe nan toma won na bila me fora de na ke temu goro en won mbora won na won ka so mbori jira won kallan hawo mulan la gine mu nyama hawo mulan ha bangi subasman kana bangi mu fama go wonga wonti bokay mo na matibe abokoy di mulang bokoy mo na matibe abokoy di me bako so borira fo wonga doko na kan ko ne masani la tiga radio ki so wuli ma fala fa o kana kan do bari te kam minima de te kam minima yai wa fala o borde o ba o na wuli ba wulera wule mu se ta sama man se ran fan ke la fan kana mane dan nan fa ma la gine di de mo tan na ina PIP mo kenara mo bu yo amara di c'est le parti là bole ni rali na créer ni la leader yita créer na créer afara ketumbe na ketumbe mu la fo mu la mago yati donc kono fo ngati ne wo mbor ka derrière ton ndena ratina e muti bore ka ini bore ka derrière ko ri borum afa ka derrière ko ngui borum manego wo ngati ngo wo mbere so mbor jire wo kallan la nyina mbo ka ni man tan no e nan na nyira na ro tele na mo mot waide mba fode angura albarka mo fa me khili de nya ala ga suba ga fiyo ma ira demba ya birin ga mo da waide wat waide tulumati fanye birin onana munana stoko beto fode bangura secrétaire général PIP allo na fala kana atana wongelego monle matana wongelego
Ah, Bangoura a décidé de qui fait. Le Nara a fait une dans les faits en attendant Wonglery. Walim PIP fait Mumbara Fala, Fomira Abelera sur PIP, Bouma, parce que PIP, alors on a la parti Tamuna. La Guinée n'a fini parti national là à l'OPUP. Faut des bangoura barama sembea à attend à réforme n'a naba la Guinée. Ça ne comptera pas freiner nous. Haïto migio mususa corruption guéridée la Guinée à l'attend. Mais à migio na falama parce que attend migio tourna et sa guéli. Asa ministre kwani aira gorera woto kwa tanase on peut awoto tonga ni garage gouvernement awoto khudidi sui Renault 12 ouais atansinge gorera woto kui mais na gasgena so enu lansa na tagi wona tone ka miyo walifa indera bama sidi afantofa ana wana konsa fe na so na fanu lansa na tagi wallahi mi ne re na rabama ne na man na Alpha Condé fe me ke na Alpha Condé fan na tantam fi akino akema adam mo tere na tamba mo gbati ma wo nwa madi la Guinée rasiga yare ma de bangura mo le girima ade fanye girima ne ge fama menge mali de réforme ke créama la Guinée mo no masgade yare nanan fo de bangura tanna anara be anana masiga anasa doro ara aga wali fana musera PUP wo bala me akenara dan kenan lori keren afri andara ma se kerimba da fama parce que fallait ne moi ma jeune yo o ma problème na PUP et moi ma jeune yo to fait et ferma etant fouré nan tunwa ma ay tarum fait et atama mais abana na question ya ana jeune fani yo to il y a à préparer Kerina pour les élections de 2026. Ah, le Mori t'en préparé Kerina. On va fait moi les noms mais fait au Mafurera. Hawotan jeune. Abundi barama c'est abonis nangamfe. Abonis nangamfe. Abonis nangamfe. A jeune ting parti secrétaire général wora candidature et ça. Un homme a soutenu de 2026 préparé. Haouna ba PIP la Guinée menge prochain minimum. On va la faire libérer. PIP parti national nara. Namu fala fait faux de bangoura aga fera de PIP aga secrétaire général Singe Konaté Elage Konaté aga secrétaire général Friande Abou Sompare aga secrétaire général Sarande Sende Solano Anani ande Fode Bangura Parti national Ramonaki si birim bara findi si birim nanna etni birim nanna PUP wallahi mon parti national na parti dongo birim parti ethnique nara maintenant amam bara fira wombe feu Alpha Condé ra poutere muna PUP kui afala bene ka mon lim Alpha Condé ra ali franc amuna PUP kui awo mu Fode Bangura helin wo muna fe koloma ka afala fe Alpha Condé ba 10 milliards so Fode Bangura bara afala be ya Alpha Condé ga 10 milliards so ntanya ga parti luna ama mu fa PUP rachète réclamer 10 milliards gode 10 milliards na 2 milliards ça il a azay la question de même divan mon lim Miguel Toro gal 10 milliards so ya 10 milliards so ma PIP na quel fema nanu bara won konto fili ki fay mon lim an konto fili mané Léo i falaki la ré et pour que la parti la ran Léo il a 10 milliards so na wara kiri ça dit la arabe la ba romodo la le bar même pas comprendre que 10 milliards il a parti de il a Mangela il a 10 milliards là où il paye là même pas 2 milliards et quelques sous là
ngaki dina muno mabra nongi maro bi wule nara mais vraiment tanga la bi ñek la partie ndi ado la la partie ndi akoso aba bra la bon RPG ou bien IFDG ala ala ali alo ba mo mar ko kirna ne kala ya pa mo marji ala bra la 10 milliards na ji ko sa IFDG yayla ça dit rare il a tout ngolo ma pourquoi ya l'enfer pourquoi et 10 milliards pas qu'on 10 milliards ça qui PIP qui à parti à RPC méré et nous néré follow né toro ni la wa ni wa fini ne wa fait ali Facebook moya umbara tode ya aradi me néré birin kombiti ma Facebook ma alpha konde soutenu fait et birin bara démissionner et birin na démissionner fait et derrière carré milliards to ngena so ne ira PIP na yi ko bi la xam fala assume ira e musi la ko bi so li ira atamuna 10 milliards ira so ma PIP na yi donc faut de bangura na on di wule nara alpha kondera 1 franc yo muna PIP kui wota khari di fa musa bangura khari di fa mo la tunguma yo ngati ma parti la ñila la président de la république alors ba Mohamed alkhaya fa mal khari de fama aba adangi xambi lan lan ko fa la bo ala nga kiri ga parti 10 milliards bombar 2 milliards so wara kili khari mu no matungo dine quoi ngati khari mu no matungo dine atungo ko on a fida au fait fam ne pourquoi fida au firin na bari cheikh kamara fida wi da aroin anu fida wi na ba buramaya anaga umbanga ali umbanto na miri wonga gilla yere fida wi tan na ba ma na konte roin na konte rani wa irasa burkino marbadi bali délégation sigelen ne ana gali den ne ala wa masoro men ni ta vraiment amani men ni makorono ndi akifanya yati ya molima PIP rafe na khili na gamba na bara fire wona fala di émission to PIP rafe anu fidawi la baraka ode bangura bara abirin expliquer wombe alpha konde mu amba PIP aga ma li PIP yi 2026 aura élection préparée et Rafa après bi wona kolon et fala bi afo de bangura nan fe bi dim bloquer to bara afira wombe feu kirara biri aba kirara bi feu la police na gambe akona la ganyi fenne ba ras galane ras rato e muno ma mu lo retraite parce que alma ne ni yati gere bi anu na tanon bi tanon bi mo tamma bi mo tan la la tire ma bi o warta mi gota tungu la gela kaya su sa aventure international mo so yago Monima état falama un premier président démocratiquement élu. Démocratie raso qui la Guinée. Ntambara fala mbe naboro biati manga fala la Guinée démocratie tan. Ntamfa na mu démocratie betemadi. Mais démocratie multipartisme créé fait bonga démocratie na la idina ntongo la Guinée nyamabe lansana tenang na fe tang sari agorima namura ba nyago engambi redi nara ba na nyagori na lerma ha 19 en 20 ans nantun nara na logwe untiri anaka fa inaka rassemblement khili ina fa bir migena konto fili rassemblement musera bari ina mengena wa ma woto fe menge wa woto fe musema awa ma woto fe di démocratie fe na mo wonna idi nde tongona 3 avril mais comme wotan di me na wura wotana na ne fo mo ga ofan fondo bo alku ko ngalu page kerima nalogwe molim isagan namfa lansana konte yo general Soro Dumbuya yo nam yo ministre Alsen René Gomez yo secrétaire général na président isagan namfa mona kolongu feu elaidi nde tongona 3 avril lansana
mon be autant bar so de soria mbonga fala wo be fena ndangi 3 ans mun lay di tongone mun na menge ya tongo mu fa mara bilende civilema mun fa ga fala de ne ube leri barali wo nga menge ya gle civilema Allahu akbar nam fala ngambi gadi afala ngagori ne Allahu akbar. Donc nous va mettre président démocratiquement élu la Guinée Kasso Mabé minimum meni Kobri Fera mais on a toi le premier ministre Kassori a reconnu la démocratie dans la Guinée nara démocratie dans fra père fondateur na l'ancien continent na. C'est que yo mane. Na kolonga afala mandende o senda mauma anatam fala mane obe parce que arabar mu ya gorine autant pour moi na fait ma findi fait ha molim abala findi kontofili la kifai nga matin sur Mohamed Ba fonga be sa rosa fadi attend connecter internet na ma mais abala ngwira me Mohamed Ba assalamu alaikum Mohamed Ba assalamu alaikum Texas belrema mu wi me fait nako Mohamed Ba connecter internet na ma o makolo ha réseau na ye ana denere awayiri Mohamed Ba mu wi me agbe mo la mit me ado yati no ana internet a connecter internet ma kono a réseau mo sisoko ifangi be sa ro sa fadi o nakolo o mu fa mato Mohamed Ba ina me fe ka ana aha iba o makire ma huira me ma sei na ira awa mbara huira me mbara bi bo azo ra ke sur la pango yati me ko ma directement yati amara bilin refiu yati na fala ne la semaine dernière fin de na ngali masu yati benekati ebara sa akolo agali fare ko nyina boro yati ntaira fanke oki ingara ira fandanginta na igunja obe itara wut itanu na barbe ne ira fandanginta ndamuno ma ne place ngode a plus forte raison itanga anu irade la place muno ma ngode yati lamane ndange tanan na ke mu na voix so nyira muno ma mula mangana boîte lamane permission tongo alako nga sadaka bilibili da baybe ba mi velera yo amara fanyina intérêt voilà maintenant ina na ba merci à partir de maintenant fanga mo responsabilité na bulama aga findi gerera ibar fe fanyira ba hambe mun nagantori itana to la première fois merci maintenant la famille amutanana mufanga itungu kure tamuna ma fi gerera jama ila mane fa famille rambura iye ma famille be wa parce que fe fanyita ina araba magala na fa fe fanyinara imara ba gele hali etama kulebe ala ta kulebe o monsieur Falafe Mohamed Ba nta wana ran Falafe sende ex-maire de Dixine à Yangalidi o ma invité Abouakar Souma Abouakar aga yetera gubatari yati awumira mefe gi woyin amufa lansa na compte be amufa aga famille be yati parce que mure ene bore kolon a façon dira ena geretum et secret ramini manek oui amulang aga famille la nyibe parce que aga de fan position tungo mané lansa na compte rade be yati a hunje be na gere sa bo manakine nta mo ko famille biri e dira ba fi lansa na compte nambe ay fi fala bangi e ga gere yo
Yati. Ranyari para dunko. C'est là bas minifé radio manière. IP rafangi afala Kenya na ga ibuno masigade parti betera fala ya bakam parti betera fala imuno malande sugade iso IP concurrent oui IP luna tu devais venir ton parti politique au PIP na groupe ba ibarame fekbe na ragle maso ma namu dan sana konta kambira fala fe na parti beta na meni mu ya wudi kumedba nye ka mira mer apala ve na ya ko na parti imuna bo parti dangi fala yo la parti créé et des gens abordé par ana PIP qui là-bas lansana ko kire là-bas atanu lansana konta kunje aka gine aka je emulang tegere mo mundu naki wena gito bebe iluma aka kanne ina aka adversaire nga dambe Awaidi. Monsieur Ba, Albarka. Ousmane Sissoko, ma sene. C'est bon là. On va la mettre. Mon dara me. Na imam kamara ne bon ambere na mala. Donc bara bangura fore bangura hore. Mais fore bangura mu gere tan convaincre de question ne sa bon mamu a be ga de awon kine. Amun convaincre ma question prier. Na la be depuis la tona contre ala ka ya fama ye fu mengen parti number ye mo ni ngera ba mengia na ka paka plus de 12 ans ye fu manga sana fari et tamuno député même parti number 2 a fini opposition alpha contre contre o anon di na dira na number no fini pays pera normalement parce que moi na brin na pays là be nye mo na ba mengia a partir nato élection na Conakry la Guinée nakanda maka député gbegbe stoto nalanda manaka fini PIP la nalanda mais on bara to depuis Afrique na kine kamenge na kan para a parti tansono kunkata na fara so yati donc PIP na bla kana ma parce que ene mato même nous Cheikh Ahmad Tagi na deuxième question na sabuma là ça na compte te fera la ya fama Cheikh Ahmad société na Amerika kobi mais na pisiwali mais na tinge susha Amerika sera organisé na 2009 bumba na dadisi na finkari mabulama fe yes la gina yeso et ya hamburama et ça lansana kontera ha sera fera ba wallahi wumuna manelu de kammi wonu ne mulama wonu ne kajiri nana na ndira alex ya bona katakne e re tagiyala mota na information sogone mais problème na minde ata fodi bangura no Cheikh Amadou Kamara tagi ndé la mara fini PIP ndé la mara PIP tungu gere ne tagi men na gere folo ke tagi men be ni sera fera be la mona nan tagra ba wo be radio ku man da pasa woni la kasa fena ni de ku quoi donc amu woni ya bi fi donc problème na men donc enu namu langi parti fema maintenant e pasa ka fe fantungu era sa ama yati Ousmane Sissoko wonta ma problème na ilerma frère Cheikh Amadou Kamara yo fode bangura yo on kano e convaincu de dimera PIP tongo na gere ma so barra la rakuya me fambambanga menima to hali enoma lande e boroma alo fode bangwa na ramfala e ray parti so dimeira nanam fama finide solution faira de alko 2026 candidat Kerenga présenté Naram Fanoma PIP Inuraminde Nara. Ibarame, Nana solution na. Et la Eborma. Ouais, non, frère, non, non, mais et tout le monde fait la base problème na men. Donc, nous avons la division dans qui parti body élection na façon on pays vont se camarade. Na parti body na femme gende. Parce que moi là, non. How mo la mo na gende.
e ba mene wo tagu e ko bi sonde ira ai kunni bara fala to le chuti am mu de 30 minutes aguni bara fala donc e ba mene wo tagu e ko bi sonde ira o parti division mo na ma sade de parce la yimuna yati eko la man fende nde falaria lansa na compte na fida organiser fait ko bi gbegbe na no minima a fait kui nege ko bi alu na an fala 150 tout ça là na ko bi mais tana parti tongo ena kolon na fida o fe kobri fe na kobri kelima den nere atan na menni munu geri rassuré de anu araba kane donc ena na fe masara etona fe masara ndara menge nere no kobri so ma fida o fe ku depuis ko de bangura na fe masara ne na kobri fe bloqué e ma fi ma sono parce que fida famille nan lamma afida wi raba alorumbe alo na yoron soso na netagi ki nere irakeli anu famille bara fida ou fait récupérer na yoron soso mais on ta mané egalang e boroma parce que ali alo afla kan ali mi fida ou raba aga salon nan kui na kan yo wa ma ali na kan wa ma raba fi individuellement be ega salon kui abirim fang ka molim abirim fang ala ko tun ala magandi rasuru on ta mané tun ala rasuru mais voilà arabaki na sisoko bala to ala rela e boroma kono na non dina e mulangane e boroma e mulangane bora na dira e mato na ya furin fe na ki pe mu chave de mais ina ta mo la pe langa ina na pala mais au fond du problème pe division na division na awari awai wonna na su to tulmati fanye be wonna flane won fama fode bangurara alko to aga faji kesho ya bi wombe abara kosto itanye abi wonna kolon ha ungalu Abubakar Kamara Fambara Belreti benu wonga to gundusu wonga fangura me sisoko afamwa magbe safi rosa fari Abubakar Kamara assalamu alaikum wa alaikum salam bangwa nam Kamara binebe yo ko woni sonye mfanga mama woni fala yati min na kai wayan yi ko ina na kanna ide ba ku tanga li na kan tori ngo mer ne susi ra wo ngabo ma se fa dun kubi do wa mu se fa la fe na timba yo na kan fa la fe ngara ti ni ra wo kon so se mu la ma fa la nyamama ni ta nya na kan ne yi ra ki na mu no ma telefon yi fi de ma yati oui, quand le rôle il est très beau faramu. Après le fait, Hamilton en moyen qui nous masare man salina la marandala tungu man ala tamma fala mai mindi. Arba anana mer ina kenya ma atu. Anie fait. Ya rafrenga ba mangera fida wakati amutufa. Na kile lantariya namma. Yati kuwa ma misio polose isa lubera banga kirima kona hobi take hobi mikirin nan fidawo hobi ala magan ni fe mikirin nan be yati ala ko ala ya fanama wona lu yire kiran wa wayan kiran fal nan tofan kono wona way taum amu tofan naki wumbi yi la yi nan masar ba fe wun sar an han ba fe wun yi la yi nan ga fe fala fe mag ta la ho ma ala ga lu ga le bo mo bang ga fe ki ga wu ki ngal fala amina ba ina ba wun tam ba scott de ba wun gum na kili e ba la gine nga ma gun na kili on sar red do ko fi na seti nu set amu to fan afala ki fan anu na fani ki wallahi mangera di talben ne na salansa gande qabile na rasge salansa gande e kulu men nam finde sa wariya yati kasar ba mara monsieur Kamara fe gbata mara da lo fe ina nan fala mfafi na nan ma kana nan fasara ba wo do ta un to yin ma e kulu na tan kiranan na kamu tofa wanda kai
adama na kan wutan na won sulufu nan falama non dina ma ta Allah nan yira abubakar su mu ma deputy ba fa ba ma sanyin datti wumma kori fole bangura na famba fa ba fa ma sanyin datti ya ko na ma sanyin ka kira kiran gomma na tire na ala ma ta Allah homa ala na fi fi wumma amina amba amina amuki ba wonyi ade e kalande nala yinan fam wumbe alo bangwa ma sen ina kan tiri bebe ma sen ina kan tiri tumbe na kan fa wumbe sogode alo di te tamu dan kirma wontan mayele fe na ga paso lo na kai wontan sa ma kan disperse ne ka sadi wontan famulan kirma wonga sai kiran gele fala wonga mi kiran dezi na kan fa mu wumbe representer de paso mangaya ta ma giri na natanya pa kunjo lo na kana kampong wa ma gomma kala saman ni asoto ya kamera wotandi afala faida wotandi iyo wotandi alodi ida fala bena wutan umfanga mekere ndezi wotandi mekere ndezi mande ndekere kape yupe alo afala kina ko le bangwa ha wen nan ngon safe anun bangwa ha wen afala fe jeunesse ramangaya jeunesse fanga unya teli ya na jeunesse a unya min madi fo won tanangala fe ke mala jine nyama awa je kamera muga woma ligo muga sa kumbira woma be muga no fe tongo de ba pour kena na opana aha mangaya to yiki ya ko salo wona kam masengo na kimi mu kelo be lo kirenga de na wa mangaya ko fode bangwa na ala fala ko mi ni kene na mai ta kimi ni kolo ana ma ga jama mai ta kam fana be tan ngas wa mangaya ko na lo kirenga ya bu jawa ya wala na na wonna na na den ta kam fala kala ki non di larago wonna na prepare ma kono ne prepare fu ma yitone wo mu dia ma de halo awa kam ma sen yitungo wen ni bo akela de na mu mana sga ma de na ya mu na film ya ti ya ko na wo ba ma ngala nam azoe ba wa mun to abubakar abaka suma ga katumbe abaka kamara ga katude munu abubakar kamara muna investigation de kono ana fala de to muna investigation de ana investigation na ba se fo aga investigation na umfa fa barama azoy umpa mane koson sada bu mana fema kono mbara fala ba investigation na ba na investigation mun senaki abaka suma bara radio khili fasakili ma awama sindindinan mugere fire dabe depuis l'ancien de sa fini mengera Mohamed Touré tamini fait à Case Bellevue on a colon Case Bellevue c'est Touré à résidence privée nanaki ambaka kamara vidéo rafanem Touré na fala fait denere a Alpha Condera Case Bellevue rabilama beno ara woto fiama na vidéo ana uma plateforme mais ndambara fala abuka kamara be na villa Case Bellevue abar ragile Mohamed no aga famille mara kuya mais afanga na fin afanga raba mi kerenga agli mara afanga ga ntan na kan kolon abar ragile ser touré ga ke birimba ragile ser touré ma na Bellevue Case Bellevue mu fara bile ngema amuso reira muna tankolonde mais mbara la camara ba investigation continue kam abaka kamara na ganna wa enfeki muna na investigation yati ona menli no nam ngaira bile wo matul mati kende bil na langue ma yati kana bindi si horra wo ben re wona me fi Canada na re wona me fi Europe
Amérique kuna yele kelfe la Guinée yede hasa do afoto mbunira on a le radio Basse-Côte radio communautaire khagige na pindara Amérique mabe yi journal nangal vraiment le journal des actes posés akolo nyayo nye famere ra wole makene asa aso la Guinée ka do ronde yira afindi minimire là-bas afindi la ngedo no redo la Guinée ba ne tan wama la Guinée tan kasta yarima mais ba afindi ndira ba la Guinée ra yuru wekui la Guinée ra développement la Guinée malibera beni ra bala tindi mo bori misra ba mbeta misra ba ga bori be communiquer ancienne fadiga anaka nyogora gile radio Basse-Côte international ma anaka radio communautaire na Amérique belagama anaka mumuna mwane fama onga ya teso ni fanyi ba adama aya hori ila ratantu ratantu nge ya rumeta tuma bilina mbuma ratantu kiribiri buma ali ma bara fisir wali araba tena ratantu ratamba radio Basse-Côte international ma awona wali na ngumabe wali khagige nara bogi maliki nara bogi ya matige nara Basse-Côte nara inara satisfaisi so moira anu pri ra pe tara ndina na tofari nara ba hotel kalumne yume na randengira loron kirinda na to donc nara ta mathématique kende birin sagoi asa Bakar Kamareli asa Imam Kamareli asa da sukuli Mohamed Baye Suleiman Baya Suleiman Gallo anu na mani o daga wonna mefe Canada bla wa monsieur Condé ngabinye na yele ira bien soto ira tabuna ira kote ya na bil na nankui onga o tantura wonga kirima na re satisfaisi ni prisori radio Basse-Côte international ya no Basse-Côte TV o bari tantu o fo ngara tantura bilema nga kiringi masei na wira o bano na aso de kasubira o ada o bala ko do wa so de mashallah wata wa gibar ni fe fa yana da yin yati akolo radio écoute man nan di fala fe fa radio yati ko radio la ga écoute radio ko wuya wonna xam fala mena ki fori era mema ne amara ke la mema donc mutam ba nyen presque nan fali fe o radio tantu mena mo gano wala sa anu na fe wakila ka fera c'est le Bangola parce que les ma ça Azoyali monsieur Ba Suleiman Ba monsieur Kama en tout cas la partie il y a sur la monsieur Condé Canada anu ni mani ne fait wakile et femme parce que il a radio Mérinara radio amo radio film radio américain mo femme il femme pas que américain mo na animé mo na famo no malande wonna ne biya barinya wonna la sabati mo mbur tagi kila wonna be na sallama donc c'est ce mon appui batté là on ga tiringa sabati on gonyi wonna lina kan ko yata nala hay mo ni même leri din technologie qui a la fait na kan dangi ko fa waya handi ya kan di ka le bam bele ke fay ala même na ndira même da fa ma temna ndi mara même temmi kadi abar sa tende ma temna man dala même temna a ko ni go na fendi ma mo ga ko radio mangara même mais wonna me temmi kene mara mais ala même arabi mema donc on nga kere yalla tin so ala khasira o amala kam fala fe ba nyen ni nara foto da hitar naki on nga lam fe kere ma o nga won dal khaso mboni ngira wallahi la ga won toroma fulela la go maninke la so se la fora fe la me akuri ne la ho bin kere nara mangela inna خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا في الشعوب والقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الا لا هو دا نكنه bon c'est bon c'est qabila nkuwi rawiya alko hawo borkolo wallahi ali manatu mi yumula man no maga yolon gonni fala de hasa damba de ne kama amu pule su mawbe man ke ko forasi fali bolin dina mo wa musafara ko wumbe c'est-à-dire fulen ranya ko makan ibore fulen ikhanti na kala fulen de yama ila me fule bir ko bana khafira so sen ya kuma ile fam bore na kala so se yama ila me ila sa sende ita ka kaskana ma iso se bil makuto na khafira man ken ne ya kuma han iborin dila man ken wonna kan defa findin yar man ke bin findin yar ina kire maka ibore ma titin ma fore se le falnaki hala sara da adama dibe wallahi woni mi girma shakwa ima yomala
ali mene ma fala ka mere me ta ko ina kan na du ko na yisa ne ka sala ngapira ba ko ni mais inu na kan defan ne la ka tu ndan so se defa bien fule na fa se finde na fende fa finde ni ntam pati fule bil la la bin na so ni defa mburi fule la rek mo na defa la mala ala yima mo tan firim fan tagima amena ala ya mo ni ka defa vraiment non di mara ala bal harba la so se ne ina ka so se bil fende won la kan defa ga aguma amete mane parce que ala mo no ko yamalu dem ben ko ngatiru ngum baba kiri wallahi politique fa fi betalama billahi man dakiri ala umma baba kirinya wala kati akala fifi kan umma wongo ma so ngumuri ngira on tan ngi bi anime mayo yati contradiction la kan ba la gene mara me wa akhi la masara ma wubur tegi muslim ya selek lakina ala ta'ala la muhammad shawirun fil amr ala muhammad sefe kelima ina ka fana kiri jahan de la ba khali sayyidina bakar sayyidina umar il opposé me le findima sayyidina ali laki sayyidina usman laki sen defande asutian le ba asutile sayyidina umar afala la kan tan yusuma kila abakar fa fala ina suma kila ali fa fala c'est-à-dire mais do ko khali kiren sene adin kiren la e bilu akon so le la muhammad sallallahu alaihi wasallam lerna ali muhammad sayyidina umar la kan fala ala fala umar ba muhammad ala umar la kan fala ila min nakara ay bidena umar hasan denna ala khira ala tumure hal qur'an fi donc ala khafira mo bar ya babil magalli wonta la khafala ma wonna wumkire fi nekene ala wumtum fi asay bari la gine ngam barna afam barna mo ne fam barna ala ba fi be lamma imu argen na suma ila bore fu den man kenu so so ya xambi abal he fa la ko la fulera ou bien man kenu so so forafi dara mo argen na de bar xadi wala mba ala ko mo yela nga jaba birna wanda ka sa ko konti wala khono alimal wo muna xaxel kelen na won birim den kelen la wala waxati ni mo won bere fe na bere fe na la bere na fi kal so bere ala wala sama assalamu alaykum wa rahmatullah ngand wa wa alaykum salam tulmati Usibango mo de ya ki matemfe shi haka tumbe yandi ha ifura gira wonga to do rondusu mumbara wonu walisa won grami da sotori et puis na ram fi radio ma azo na ram fala fi e won awuna se wona kifai miri amanyo kumfema fasareli radio bascot wona amerique beta na kona kene ungaje nuwalisa e wali na ran na bafi ina prifi woma manyo woma walifai ma wotan auditeur nambe naki unna fala ungalang aprinde nanaki ummalanyi radio mabe e bara wonyi yanse ina wo walifai na bafi wo lagina ke malam fe na ranti ma wona na ran fa mumbara ji priso woye o me kolontina donc na pri na ran fi na umbiri nambe auditeur ba nere famo paneliste ba umbiri nambe umbara fadiga nuwalisa anoara organisation nyayo nya era bamane mi nere na voilindera ba fe la Guinée ra développement ma la Guinée ra siga fe yarima ene yense mane to di to fare e bara bascot international o radio yense o ne nuwalisa mane kifanyira ma se neira abaka kamara yo bango in wala la ba fima e ko ma se mo ngo pa ke na monto wen tungu na wen be na ko mo muni fala motu wala ai parti ni nan fala kono na ma se ni tamba yende tuse hanya ntangu ni do re ki na fala sebe wo mtu nga wen yi man na repeat ma na gaibe alan sana konti ba ni aba se o ke la radio ma ntamu kalma mamma kulo na gaibe na fit ina banga fi pa fi kamo mel tuwe ba saba la radio ma ben wo ko fi mo ko tangwangu ke mo son tambe lan sana konti ma bile anu hanti na mammen kare bile nu amuna ko falama ko ne ton ba fi ran tamba la pa bile ngi nanam temte ma wo ti manare ko li ra falama ra pa bile kamo bile nga lamma na ra bile nanam fala fo ra bile na famma alo na ran na ba bo ribe mo problème na men on hande ne retuiti muno ma confirmer la ba bile parce que mo me tu ba limiter autour radio ba woyen ana ngumbe ko ma ba ba ma ya wallahi nanam ake mo me tu nanam ade fo de bango hanti awana na parti fonga na fala nebe
nous amana de ba pe nous ma nous ngal pas que nana Nam Abubakar on ma investigation continue tout on question ça défaut de Bangura Abumanu tout c'est Bangura Nam on a continué on nous migrer on ma ici benu vendredi na fama Abubakar on migi so net na afi ya kolo na fama on fondo bode afi na alo fala kyane ha mura gbelengi ha amura alam magara gilama ha konte ta mara gilema fa konde la mara gilama si soko ha nam alam mara mutepelama Abubakar Kamara be alors mabamu na Aminata la question monsieur Kamara la question Kalumu alors Aminata Touré na Kalumu mera onno Aminata Touré masode yati alors aya ba umba pire poera yati alors oui azo ina organiser umbe ki pa yal ko to nga Kamara xeme boyen ça Aminata Touré bien placé à numéro na woni rabe wono ma programme de vendredi prochain aga fana parti ya ba umbe wa fama yati awai de sisoko wontu ina story wemang ala ba kasai mam ala ba wali ina na basi ifamba kata aumba na puli soto ina ga wombi nga puli na yati ala sembe ki ala nondi na mali salama amin amina sangala mun awai de sisoko monsieur Kamara na ba wena la question je crois que secteur qui réglé na ma parce que aragine André Touré na villa na ran ku kolea aragine na ku André na meni ala kolea villa kolea ala men bon suma famu question ça ne suma famuma loi voté de l'Assemblée et menge ra bien suivre mais ma ko le bala appliquer ma appliquer mais na loi ra dangine ina voté de l'Assemblée. Non, mais quand même, on n'a pas de dire à Aminata Touré, alors on a une information dont on est venu de dire, moi, je ne sais pas. Ah oui. Ah oui. André la ville en rencontre à Melni. Quand le problème n'a pas de belle vue, on a fait moi-même la rencontre une vidéo à Mary. Nous sommes tous à Melni. Non, mais non, la veine qui est réglé, mais à gouvernement na uma, mo fa appliquer go. A problème na mene, e bala to député moment Soumala attend na chef de file de l'opposition. Là c'est un qui question seulement ça et ma yo so aira. Faut donc e fa sende e va yo. A gouvernement ko bina na uma. Ka ene contrôle e rafe iburu mane. Ka mo ne rafira e rafe iburu lo na na bala. Umba mana bi Kolonde bandodi lo. On va faire tout le temps de ronde. On va faire tout. Il m'a fallu m'entendre. Gouvernement Kobina Mungu, Mamuda Kouana, Mouta Kouana, gouvernement na wonguma gouvernement korboenara et yusu gouvernement ina to pour ma se va bayi isoko ntambe fan Monsieur Kamara, le gouvernement est contre et raffaibli et raconté ma on a quelqu'un mais on est contre de notre raffaibli boromane parce qu'on a donné moment c'est la chef de file de l'opposition là et là mais ra yobiri soyira na tigane 3 mois 4 mois 5 mois et mon c'est là-bas faut donc il va voter l'Assemblée et va falloir sonner radio yo maïra alamba mengana fa apanga à l'aéroport et la barre na bini chana na badi je vois ça dans l'élection ça fait combien de mois ça fait 5 6 mois 7 mois maintenant na pas appliquer directement loi appliquée, la loi moi je passe la loi. Et loi on a appliqué. C'est tout. On m'a dit sur mon maître Bafani, Rabbeinu Azor. Abwaka Kamara Sabari. Gouvernement na wongoma et Moussari Binyari. Gelmane na woni détenu politique na Geli. Mre Farama Geli kui. Ndé grève de la fin na Bama.
e te mu kamera e mu titima est ce gouvernement fa ina nati ina me bogi ga ska yarima sariya na la sariya wona bogi na singa meki sariya nan binyarbe ina ke rabi sukui fi bata kerenfi ina gare yire mu da gare dan da sariya na fa won mu yam belga mu na alamma won wani sariya barma bilin gambi man je mu binyar bogi na gamba lon lila mu binyar bogi na gamba na fulkai mu binyar bogi na gamba na bogi fi para funna to mo bogi na nakine o bogi na nakine o mo fori o mo menge fori ameri kamara sekuture aja masaneli anu na manie kaya ma fori mbaliye ne ba geremaso o mo bogi ga fira o mo bogi o mo valu logo ko revisa to be o musika ma o nga fida ura ba ne be o nga ko ne tragbile ne de kirima khali ngire na bi nana wo fo kito alfa bamfafa ana ga gouvernement kobi bas gine tadi kobi ne ko fo bi yembe e fa so wo yeno mo bogi to ina ara di alia ina filite ngurira amuno malande aboka kamara ina ga yin ngembara afala ni so ni gamane o mu tape professeur Alpha Condé afana bonit nangam ya ba fi tanuna atan souvenir avenir mfana be de souvenir na be donc o mu se falama comment ana ga a fa fe gouverneur de autrement o ngana famato a de milliard fi fambara minara fe nyati posa Ibrahima Khalil Kuruma kawo kare na famba livre de sebe Alpha Condé arrêter kiana ga na livre bara mini amma ba akale muna livre ma mati aba armatan guinée akale muna mati parce que yende Alpha Condé na rien aguresi konde nu kasori fofana ne nan ya acharné Alpha Condé konte taranyang Alpha Condé kunisa sende prix à payer na hana Alpha Condé mo sende ga umba ma valide tina yati umba wana pe ya bade nyamabe donc na kuri o mu se falama o mborbe o nga fala Alpha Condé be ana ga yuruwe e ga bogira nyere sariye yati ai sariye ne ma mo ngori na mai ga nyere sariye bogira nyema sariye ambi o baragu kaya gine yue muso me mure ga ba me yira o mu ikanari na hambirin kolo afala araba ga Alpha Condé ga kibanyine yati konte fura rifisa Alpha Condé ga kibanyi ba yin funa na ba riki konte fura rifisa di kibanyi be wallahi mu yo muna fala ibara wule fala wona nan fala wonga kirenye ba wayri mo bo sa fe tana ga ina toto lakini ka gbegbe sa farama yema agbegbe minima e fama e magori tima be ina ngol mu langri mu na blende ngwanye ina mfemfe amoli biri asa le gouvernement na wonira e mu no ma e bara mu no ma de ngi nana akan mu mo bo ina kana ga da mu mo li biri nana na wontam falu logo kamena woma ido gremama ido gemema kamana bumma kone ma yakulu yati nana won fariki nana won fari o mi se falma leo bangura mi se ko imam kamara o mi se falma won burbe o ngabala bo kara kamara be Alpha Condé rafa ma ha me la Guinée na mu dengima yo Alpha Condé dengima na me la Guinée na mu dengima o ngala Guinée na tongo o ngala Guinée tongo o ngala Guinée tiyari nu ma se tongo na da momene awai Bangura haka tumbe de ngai kola rapidement haka tumbe bangange tina asori rana pe monsieur camera ma meti nakan bi mpa bi li khaine ali kinai kena ya namulo ma yala ngeri buka bu madi il y a pas de problème gouvernement mo ibon utam da fan utam Abubakar wonu walikipa Mohamed Ba à 30 secondes ma frère ma say don way na wora wadi safe ne parce que wora famille tandan na bolofe wo famu informé yati pri na ya afiro wora famille namba yati wadi sa parce que de mon de mutan do mo ha famille mu wo monara mefe de mon de mu wadi te
wotan wa wale ra bolo wo do wo en fe na gaina ni pri na gaya wa den tege wo ha fami be wo gine be wo ha de be yati ana dengi menira mara me be wa holi wa hu me be me bangura ka me wa ne yati aga unité ga fe yati di sabari darba APIB yati avec mané carte sarabe yati carte sara merci bien wonnana soto tulmati beto azo bangura masina tina umba mana akao kare ga livre fe fala de umbara mais est-ce que kasori lama a démissionné na fema una question sama mire buma ou bien alpha konde la réaction ala zo na ram fala renaki armata na na raminde ana fala musema mori bara livre be kao kare gundina fala armata na ga livre raminde ana ramati sononde agada alpha fambara ibara mina sine abara yidende garan ana gamu ge livre bilin garande sinde mais ana gan kolo ko de Musa na ganu na directeur en l'air service sa police a na a fait tigi yati na nan bla ta so fe ana nan bla donc a guresi konde nu katafe ne anoma a wuna min de fe ya makiana ga ka so na guresi konde informé ana mo gori ana aha ibara me yan code nan nana ina alfa gilma code na ganna ana alfa na ne una code na gilma code nana ana ga ibara me wala tende sugu donc na mais guresi konde na afa en tant que ministre de la sécurité atanga seluda le na ana informé kasuna va alfa na kasuna seluda le sende informé guresi konde informé agure konde ne bakata vina ramine parce que enara atana alfa la jiri enfin parce que me baraki et baraki awaidi atina umfama alfa konde ara arrestation na baro nyitanya kwa dinu na kuna ki umfama mige fondo bode umfa ndaran kula fe kui azo tina o ma émission débat politique donc ma se na azo ira to ngundu so mbe temo ibara wonso tina wona la mabe 16h30 mama halati albarka umar umatul mati kende rebu umar nwal sa kifaira na redu loto wakati biri wona mefira kelfe la gina yede ha fotombunyi kelfe amerika kunkuna yele asa do canada asa do europe ra umar biri nwal sa kifaira tantine be filisi ordina na obe monsieur Fadiga ana wona mefi na vindi le directeur le journal des actes posera umar rebu kifaira ayase na so ala radio Bascott international no Bascott TV anu Bascott tulmati kende banyela gara kifaira wala tantura na ma umbara wonga kiringe bilin gabu na rena wona mefe dunia tongo nan bi Abib Marwan Kaba nana branche bela mana na wona mefe kifaira waka sumu ibara nkene wona kelmani momela mini Kaba na bana New York bela ma branche umbara panga bu kifaira manga pole tise ana na wona mefe New Jersey bela ma mbara wokon tema masa kifaira wona kelmani monsieur Diane Babasile n'a pas nauna me pour rayo belakama madame Naité Bascott au rayo présidente madame Touré ombara panga bu kifa ira tantine birina langi be ono nga kirenye birina wa sama na re dulugoto wona me fira kifa ira tantine birina langi be nyamana mine ala wombele wo yo ngari mbara mbari babe rebu anu mbaringe demba kaibe ala bale ana ra wa salam FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Humour. Non, quelque part.